अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज हमारे साथ एक दोस्त हैं, उनसे बात भी करेंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं जो इस वक़्त की बड़ी खबर है वो ये है कि जो नैब के केस बंद किए थे, खुद ही चोर और खुद ही इन्होंने वो सब कुछ बंद कर दिया था। तमाम फाइलें जो हैं दोबारा मंज़र आम पे आ गई हैं। इस वक़्त एक सोशल मीडिया पे वीडियो बाकायदा तौर पर ताकतवर हड़कों की तरफ से वायरल की गई है। उसमें एक बड़ी गाड़ी में वैन में तमाम चोरों की उसमें रेंटल पावर, उसमें शहबाज शरीफ, उसमें मेरा ख़्याल है कि कोई भी चोर ऐसा नहीं जिसकी फ़ाइल ना हो। और ये ताकतवर लोगों की तरफ से ऐलान किया गया है कि चोरों की मौत है। पता नहीं ये कौन-सी सियासत चल रही है। हमारे साथ जो साहब हैं उनसे भी इस बारे में पूछेंगे। आज इनका मैसेज आया था तो काफ़ी परेशान थे क्योंकि जो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है ज़ाहिर है वो इन हालात से परेशान तो है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर सबसे पहले ये बताइए ये फाइलें दोबारा खोलने का क्या मकसद है? पहले जब ये बंद कर रहे थे सारा कुछ उस वक़्त तो ये ताकतवर लोग बोले नहीं। असल में कोई वो कर गया जाती दफा बंदियाल एक हलाल का काम कर रही है वगैरह शख्स। तो ये अब पता नहीं क्या होता है, क्या देख रहे तो एंड क्या आज तक वो मिली सजा कि किसी बड़े गुजरदारी के ऊपर ये फाइल आज बंद हुई है, ये खुली है, ये तो मुद्दे से है। अगर ताकत रखे चाहें तो अमल करा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं उम्मीद जनरल कुछ कराएंगे क्योंकि ये तो आप खुद लिपटे हुए बल्कि हिस्सेदार हैं इनकी करप्शन के अंदर। नहीं तो फिर ये ड्रामा दोबारा नहीं, यहाँ पे एक सवाल है कि ये दोबारा जो ड्रामा शुरू कर दिया गया है इसका मकसद क्या है? कहीं उनको डराना तो नहीं, ये जो नवाज शरीफ, जरदारी, मदारी, ये जितने हरामी इकट्ठे हुए हैं, ये डराएं या ना डराएं इन केसों का कुछ नहीं बनना। जब तक कोई पावरफुल हुक्मरान ईमानदार नहीं हो जाता, ना जनरल से उम्मीद है तो ना वो कारी इस तरह से उम्मीद है। कारी इस तरह के माथे भी लिखा हुआ मैं मुस्लिम लीगी हूँ, उसके बैग पे देखे वहां भी लिखा हुआ मैं मुस्लिम लीगी हूँ। तो आप पूछे मेरे जो मदर ऑफ क्राइम था नवाज शरीफ का, उसके मुताबिक फायदा दिया होता तो वो तो खुद उनका घर का लौंडा है काजी साहब सर, उसे क्या तो कर रखते हैं। ये मैसेज काजी साहब से भी मेरा कर देना, पहुंचा देना पब्लिक आगे बारे में क्या सोचती। अच्छा ये बताइए यहाँ पे एक आजकल बड़ी हमारे पास भी ये खबर है कि लंदन फौरी तौर पर भागे हैं मरियम भी, शहबाज एक दिन के लिए गया फिर वापस आ गया। क्या वहां पे एक दिन के लिए पाकिस्तान करने गया है? बात ये है जी, असल में तो कुछ पता नहीं क्या करने गया है। बाकी हर बंदा जो अपनी बात है ना वो किसी और तरीके से बात अपनी होती है तो वो आम लोगों को बताता है ये काम गया है, ये उसका ख्याल होता है। हकीकत किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ और किस लिए गए हैं। अच्छा किसी को कुछ पता नहीं। ज़ेबा चौधरी का जो वो स्यापा पड़ा हुआ इमरान खान के गले में, वो आज जज बदल दिया गया। जनाब इन्होंने अभी इसको बहुत तंग करना है, उसका अल्लाह वारस है, ठीक है, वो परेशान नहीं है। बात तो ये है ना हमारा लीडर परेशान नहीं तो अब आप क्या समझते हैं? आज आप जब मुझे बात कर रहे थे तो आपने कहा वो जो आमिर फरूक है उसके मुताल्लिक कुछ कहना चाह रहे थे आप। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसको जरा पूछो कि आपकी वालदा किस कोठे में बैठती थी, किस शहर में बैठती, जिस आप पैदा हुए हैं। पता नहीं किसका नुतरा ये पैदा हुआ, अपने बाप का दिन लगता, क्योंकि जो काम होते इंसान के वो बताते हैं कि आदमी ये अपने बाप का या किसी और का है। इसके जो काम है यही बताते हैं कि इसकी माँ किसी कोठे में बैठती थी। ये वीडियो उसको पहुंचा दे जरा, ये सारी नहीं ये तो पहुंच जाएगी, मगर ये बताइए ये सारा ही जो सिलसिला है जो भी बात हम करते हैं, मेरे साथ एक और साहब भी खूब सा प्रोग्राम करते हैं, वो कहते ये नवाज शरीफ का दादा जो था वो वहाँ आपने बताया था हीरा बाजार में वो हार बेचता था और फिर ये लोग वहां यहाँ हमारे तक फिर पहुंचे कैसे? जज भी वहां पे बैठे हुए कोठे वाले, सियासतदान भी कोठे वाले पहुंच गए, किस तरह पहुंच गए? फिर अवाम सो रही थी।
یہ دیکھو نا دیکھے نا نواز شریف کو تو فوج نے جنرل جیلانی بلایا تھا اور کس کو بلایا؟ نواز شریف کو جیلانی لے کے آئے تھے، بٹوں کو ضیاء لے کے آئے تھے، وہ اس کو ڈیڈی کہتا تھا، اس کو ایوب کو بٹوں کو ایوب لے کے آیا تھا، اس کو نواز شریف کو جیلانی لے کے آیا تھا، پھر انہوں نے اس کو پروان چڑھایا، دونوں بھائیوں کو، شمال کو، نواز کو، مریم کو اور حمزہ کو۔ تو یہ کسی کے پیچھے کردار آپ کو جنرلوں کا ملے گا، کیونکہ جنرل کی کرپشن میں ہر طرح کے باقاعدہ اقتدار ہیں اور حساب وصول کرتے ہیں اپنا اکارڈنگ ٹو ایگریمنٹ۔ اچھا، ایک اور سوال آج چل رہا ہے بڑا، میڈیا پہ بھی ہمارے پاس بھی ہے، کہ یہ نواز شریف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ قمر جاوید باجوہ کا بھی احتساب ہونا چاہیے، پھر وہ کیا نام ہے دوسرا وہ جنرل جو گیا ہے باجوہ اور فیض امید، تو اس کے بعد سنا کھلبلی مچ گئی ہے، مصیبت بن گئی ہے، کیونکہ فوج کے جرنیل جو موجودہ ہے وہ ناراض ہو گئے ان سے کہ آپ کس چیز کا احتساب کرتے ہیں، کیونکہ نواز شریف نے کہا یہ جو ہمارے جنرل ہے نا، یہ اپنے جو بہادر سروس چیف ہو یا ایکس چیف ہو، یہ اس کو پیغمبر کا درجہ دیتے ہیں کہ ان پہ کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی کرپٹ ہوتا ہے جو جنرل کے ہے، یہ بھی کرپٹ ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی باری آئی تو یہ بھی شدار ہے تو یہ ہماری باری بھی آ جائے۔ لیکن نواز شریف نے تو کھل کے کہا کہ اب یہ سلسلہ نہیں چلے گا، مٹی پاؤ، اب تو میں ان کا احتساب کروں گا۔ کس چیز کا وہ مان کر رہا ہے، کیا چیز ہے اس کے پاس جو اتنی بڑی بڑی تڑیاں لگا رہا ہے؟ نہیں اس کو شرم نہیں آتی، ابھی اپنے کے لیے بڑھانے سے منہ ڈالا میں نے کیا کیا ملک کا بکواس ہے، یہ سمجھتے ہیں پبلک جو ہے نا وہ پہلی والی بلیمان سے بھول بھال گئی ہے، پبلک نہیں بھول رہی، اب ان کو پبلک جو ہے نا بروپی ہے، ان کو پبلک نہیں بھول رہی، نہ ان کو ووٹ دے گی، انشاءاللہ آپ دیکھ لیں جب مرضی الیکشن کرا رہے نہیں سر، آپ ماشاءاللہ میرے سے کافی سینئر ہیں، الیکشن ہم کہتے ہیں الیکشن تو جس کو چاہے گی وہ ہماری طاقتور جو سیاسی پارٹی ہے وہ جتا دے گی اس کو، الیکشن جتانا کون سا کام ہے پاکستان میں؟ اس طرح شاید یہ مشکل مرنا ہو، وہ اس طرح کسی نہ کچھ ضرور پھیریں گے اس طرح، شاید یہ جو ہے لوہے کے چنے ہوں گے، اس طرح اتنا نصیب پیمانے پہ ضرور بھیجنا، یہ میں آپ کو بات۔ اچھا سر، ایک باہر ہے اندر ہے ایکول بات ہے، اچھا کوئی کہہ سکتا۔ اچھا، اس طرح کی باتیں کر کے لوگ پتہ نہیں کیا بتاتے ہیں جی، عمران خان کے ساتھ بڑی لمبی میٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف کے کسی قریبی کی ہوئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری فوج ہے اس کے جو چیف ہیں وہ عمران خان کے ساتھ کوئی جیل میں میٹنگ شیٹنگ کرتے ہوں گے؟ اللہ یعنی یہ ہمارے نہ میں پاس کروں گے نہ وہ پاس ہے، بس وہ کوئی بات تھوڑا بہت کوئی ملا گا تو وہ بات کا بتنگا بنا دیتے ہیں، یہی بات ہے میری سمجھ، یہی بات آئی۔ آج ایک ہمارے پاس ایک خبر پہنچی، عمران خان کے اوپر 2 کیس اور ڈال دیے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اتنے کیس بنائے جا رہے ہیں۔ اچھا، ایک وہ ڈالا ہے، میں سنا تھا اس کا، مجھے ابھی جیل میں نہیں رہا، نہیں وہ یہی ہے کہ کچھ یہی ہے کہ اگر 4.5 وہ جو باہر سے لیے تھے نا پیسے بنا جو ریڈ لی تھی وہ اس میں کرپشن کر گیا۔ ہاں بالکل، بات شرم نہیں آتی، وہ آپ نے کرپشن کرنے والا ہے کیا کہیں۔ اچھا، ایک آخر پہ مجھے بتائیں گے کہ عوام کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا پاکستان میں اس وقت، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دور بیٹھے جی آپ دور بیٹھے ہیں، اب میں نزدیک بیٹھا ہوں، میں پہنچ رہا ہوں، میرا میری بجلی کا ہے 72,000 روپیہ، وہ تاٹی خیر زندگی میں پہلی دفعہ شہر آیا، 72,000 پہلی دفعہ ہے، 72,000 روپیہ، 72,000، حالانکہ صرف آج کل اے سی میرا چل رہا ہے، بچہ نہیں چلاتا، وہ ٹی وی روم میں کولر چلا کے سوتا ہے۔ نہیں تو یہ 72,000 بل دینا کدھر سے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ بس کیا کرنا جی، ہم نے شریف آدمی ہم نے دینا ہے نا، کیا کریں آپ۔
बताए ना, मजबूर है ना, पूरी कौम इसका ये अखबार बनाई हुई है जर्नैल है। अच्छा, आज आईएमएफ की उस खतून का इंटरव्यू सोशल मीडिया पे चल रहा है कि हमने तो कहा था कि अमीर लोगों के ऊपर टैक्स लगाओ, आपने गरीबों पे लगा दिए। उस ये बात ये जो आईएमएफ है ये भी है मुनाफिक। अगर वो लगाया है तो उसको कह रही अब या तो ये शिफ्ट करें अमीरों पे, तो वरना हम आपको किस्त नहीं देंगे। तो फिर पता चले आईएमएफ अब मुखलिस है हमारे गरीबों के साथ। आईएमएफ दोगला है, ये अमेरिका की आईएमएफ है, इसकी क्या बात है, बयानबाजी देखे बात। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर। ओके। आज एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ी ही तकलीफ दे वीडियो है। इस तरह की वीडियो आम आपको मिलेंगी पाकिस्तान में। मैं अगर बात शुरू करूं तो कई वीडियो का इस वक्त मेरे दिमाग में आ गया है। पहले ये है कि इस्लामाबाद में एक तालीम याफ्ता बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है और 3 पुलिस वाले उसको घसीट कर गाड़ी में डाल रहे हैं, साथ उसके खवातीन भी है। औरत कह भी रही है कि ये बच्चा है, इससे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। अच्छा, ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और ट्रैफिक पुलिस का काम है चालान करना, ना कि तशद्दुद करना, ना कि उसको खींच के गाड़ी में बिठाना। क्योंकि ये जो कुत्ते हैं, जो पुलिस वाले हैं, कुत्ते ही होते हैं ना, जब काटते हैं अपने लोगों को काटते हैं। ये पालतू कुत्ते जो है, इनकी तरबियत नहीं हुई। ये गंदी नाली के वो कीड़े हैं जिनको पुलिस में भर्ती करवा दिया जाता है, मगर इनकी अखलाकी हालत ठीक नहीं होती। इन हरामखोरों को ऐसा हराम का चस्का पड़ा हुआ है। फिर एक वीडियो मुझे देख रहा हूँ, 2 वीडियो ऐसी सोशल मीडिया पे देखी मैंने कि एक सिंध का एरिया, एक शायद पंजाब का है, तशद्दुद कर रहे हैं, कमरे में बंद करके उस बंदे की टांगे बांधी हुई है, उसको उल्टा लटकाया हुआ मार रहे हैं। जहाँ आपको नजर आते हैं कि ये पुलिस वाले हरामखोर है, इस तरह अवाम में भी ऐसे हरामखोर है जिनकी तरबियत नहीं हुई, जो गलत रास्ता अपनाते। जिस मुल्क में कानून आइन कोई चीज़ ना हो, अवाम भी वहाँ की जाहल हो, फिर वहाँ का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम जितने मर्जी प्रोग्राम कर लें मगर इनकी सलाह नहीं हो सकती। नाज़रीन, आज हालात आज़रा में कोशिश करेंगे यकूब साहब को लाइन पे लेंगे, उनका मैसेज आया था। जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे प्रोग्राम देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें।